Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un smoothie bonne mine, hydratant, un smoothie booster des défenses immunitaires. السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا العصير سموثي يعطيكم بشرة مشرقة، يعني سموثي بشرة مشرقة يضغطي يرطب لكم الذات ديالكم والبشرة ديالكم. بوستر يعني يعطيكم نشاط ويعزز المناعة، جهاز المناعة، يعني سموثي بون مين ومعزز لجهاز المناعة. هاد سموثي باش نديروه donc on a besoin d'une prune donc et des abricots coupés en morceaux, 3 à 4 abricots coupés en morceaux. Moi j'ai pris des abricots que j'ai déjà congelés, donc si vous avez des abricots frais, sinon prenez même des abricots congelés. Une cuillère de gingembre râpé qu'on va râper finement et une tasse de jus d'orange, donc et 2 cuillères du miel. donc نحتاجو حبة برقوق ولا 2 حبات، المشماش غرفية هكذا صغيرة تكوني قطعتيهم صغار، المشماش 3 4 الحبات. ابخي سا ديبون العائلة ديالك، افراد العائلة تقدري تاخدي كتر بلا درتيه غير لروحك، ما لا ديري 3 حبات حتى 4 نتاع الحبات، باسكو هذا زعما كيما قلت لك هذا سموثي بون مين باش يعزز لك ويحافظ لك ويعطيك بشرة مشرقة. مغرف نتاع جنجمبر دي غادي نقشروه ونربيوه غير مغرفه، نحتاجو غير قطعه صغيره، يعني غير مغرف صغير نتاع القهوه نتاع جنجمبر. نحتاجو الكاس نتاع عصير البرتقال، يعني عصير البرتقالي اللي كان عندك ومن بعد نضيفو مغرف حتى 2 مغارف نتاع العسل ما حضرتوش، هاني غادي نجيبو. donc avec 2 cuillères du miel. Donc si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez rajouter le sirop d'agave ou le sirop d'érable. Donc voilà, donc maintenant pour cette saison, je vous conseille le miel. Il est naturel et aussi il est très très bon pour booster vos défenses naturelles, très très bon pour la santé. Donc je répète, une prune ou 2, ça dépend de la quantité que vous allez préparer, une cuillère de gingembre frais. Donc on épluche le gingembre, on le râpe très finement et on met seulement une petite cuillère à café. Donc le jus, donc un verre de jus d'orange et des abricots. Donc aussi c'est par rapport, ça dépend de la quantité que vous allez préparer. Moi j'ai pris la quantité à peu près 3 à 4 abricots coupés en morceaux. Donc et 2 cuillères du miel. Donc comme vous le savez, donc soit les abricots ou la prune, donc ils sont très peu caloriques, très très riches en vitamines. C'est une source remarquable de bêta-carotène. كما تعرفوا سواء المشماش ولا البرقوق هما جد غنيين بالفيتامينات، هما يحتويوا على البيتا كاروتين اللي هي تعطيكم هذيك النضاره وهذاك اللون شباب نتاع البشره ديالكم. donc la bêta carotène, ce nutriment est un véritable bouclier contre les radicaux libres. Il se transforme en vitamine A qui est excellente pour la peau, donc il se transforme en vitamine A dans l'organisme et contribue à la croissance, au bon état de la peau et des muqueuses et à une bonne vision crépusculaire, pardon. Une bonne vision, ça vous donne vraiment, parce que il y a la vitamine A donc dans l'abricot. كما راني نقول هاد سواء المشماش
ولا البرقوق يحتوي على البيكاروتين، هي اللي هي مليحة جدا للبشرة، وهذه تحافظ لكم على البشرة حتى من الأشعة الشمس. الأشعة الشمس ماشي غير في الصيف، حتى في المشتى كاينه الاشعه تاع الشمس. وهاد البيتا كاروتين هادي تترانسفيرما في البو ديالنا، في الاورغانيزم ديالنا، في الذات نتاعنا، في تحا فيتامين ا اللي هو جيد جدا للبشره ولصحه البشره، ويعطيكم بشرة صحية ومشرقة. وهو تاني كما تعرفوا كامل الناس يعرفوا فيتامين A جد جيد pour la bonne vision crépusculaire. دونك للرؤية مليح كما في الفيتامين A اللي موجود في الجزر، حتى هنا كاين موجود الفيتامين A اللي هو جيد جدا لا فيزيون يعني للرؤية. Donc qu'est-ce que je peux dire aussi par rapport aux abricots et prunes, à ce smoothie surtout, parce que c'est un cocktail smoothie très très bon pour la santé et surtout pour la santé de la peau. Donc il est très riche en vitamine B9, riche en vitamine C, et surtout très très riche en minéraux, riche en potassium, en fer, en cuivre, en magnésium et en calcium, en calcium et surtout en phosphore. دونك كاني نقول باللي هو جد غني حتى بالمعادن، بالفيتامينات B9 فيتامين سي، وجد غني بالمعادن، غيش بالبوتاسيوم، غيش بالحديد اللي هو لو فير، غيش بالكوير يعني النحاس، غيش بالمغنيسيوم كيما مر البنان هو فيه، كيما الموز فيه المغنيسيوم، هو حتى هذا. Donc après la banane, donc c'est un fruit qui est très très riche aussi en magnésium et riche en calcium, le prune. Donc la prune, donc c'est très très riche aux minéraux. Donc et riche aussi en phosphore. Donc غني جدا حتى بمعدن الفوسفور. Je peux rajouter que ce cocktail qu'on va préparer aussi, il va être très très riche en fibres. Donc 6 fibres qui sont tolérées, qui participent en bon fonctionnement intestinal. Donc هما غنيين حتى بالألياف اللي هما يسهلوا عمليات الهضم، وخاصة هما غنيين بالألياف اللي هما توليري، يعني يكونوا بس كاين اشياء ناكلوها زعما وفيها الالياف، مي مالغري فيها دوك الالياف مي ما راهمش طوليري، زعما ما يتقبلهاش الجسم ديالنا، الجهاز الهضمي، غادي يكونوا الانتفاخات مالغري فيهم هادوك الالياف، ونعرفوا بلي غادي مي هادو يتقبلهم زعما السيستم تاعكم، هذاك السيستم انتستينال يتقبل الالياف نتاع البرقوق ونتاع المشماش، وهاد الالياف هادو يديروا لكم البون فونكسيونمون، يعني العمل يسهلوا عمليات الهضم، يعني مليحه جدا. دونك سي فيبر ils sont très très tolérés et participent au bon fonctionnement intestinal. Donc je vais passer, je pense que je vous ai tout dit. Et le miel, donc tout le monde sait que le miel est très très riche aux antioxydants, qui va booster nos défenses immunitaires. كما تعرفوا كامل الناس تعرف باللي العسل هو جد غني بمضادات الأكسدة، اللي هما مضادات الأكسدة هو اللي هما يعزوا لنا هذاك الجهاز المناعي. Voilà, donc je vais passer à la préparation. Ça prend 2 minutes la préparation, c'est très facile à faire. Donc سهل التحضير، ما تعجزيش ديريه. هذا الشباب خاصة كما نقول لك للبشرة مليح بزاف، والسيستم اميونيتير عاد تاني في هاد لا سيزون، مع هاد كامل واش كاين هاد الوقت، مع هاد الميكروبات وهاد الجراثيم وكامل في هاد الوقت اللي رانا نعيشوا فيه
اما مليح واحد يعزز جهاز المناعي ديالو خير ما يمشي يشري هادوك لي كومبليمون اليمونتير كامل. ديري هكذا حوايج بوحدك للدار ليك والعائله ديالك احسن ما تروحي الدواء ولا كما يقولوا. donc ça reste, je viens de dire que plus intéressant et beaucoup mieux en plus. Bon, c'est bon pour la santé et délicieux en plus. Donc, et c'est beaucoup mieux que les compléments alimentaires. Donc là, on trouve du tout. On trouve vitamine C, les minéraux, les antioxydants, tout ce qu'on a besoin et tout ce que a besoin notre système immunitaire. Donc voilà, je vais passer à la préparation. Donc comme je vous ai dit, ça prend 2 minutes, pas plus. Donc mettez tout dans un blender et mixez. Il faut le boire rapidement pour pas perdre les vitamines. Donc plus on attend, plus on perd les vitamines. Donc طحني كامل في الخلاط ومن بعد شربيه ولا عطيه للاولاد ديالك والزوج ديالك ولا الاهل ديالك الاصدقاء يشربوه مباشره، على خاطر شحال ما تقعدي تسناي البير يعني ما يقارديش هادوك الفيتامينات يبرديهم. donc voilà, ça prend 2 minutes. ديري كل شيء في الخلاط وارحي الكل. donc gingembre c'est seulement une petite cuillère. donc voilà, une cuillère finement râpée. donc الزنجبيل يعني جنجمبر غير مغروف صغيرين هكذا، مغروف نتاع القهوه. والبرقوق تكون قصيتيه زعما لا prune il faut couper en petits morceaux. donc mettez tout dans le blender et mixez. donc une fois mixé, donc il faut le boire rapidement. donc كيما تميكسيه من بعد شربيه. donc ça vous donne un smoothie sucré, doux et délicieux. ça vous donne bonne mine, contribue donc au renouvellement des cellules de la peau et ralentit les effets de vieillissement. donc هذا سموسي هذا غادي يعطيكم، هو حلو لذيذ، يعطيكم بون مين، بشرة مشرقة، يجدد خلايا البشرة، يعطيكم يغنجوني زعما ينقص لكم هادوك اثار شيخوخة الجلد، يعطيكم بشرة مشرقة. ما تنسيش ديري لي لايك، سييه يعني بعد هادي نقول لك غير سييه بالصحة والهنا. ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي. donc ce smoothie c'est un smoothie hydratant, bonne mine, booster des défenses immunitaires. donc c'est contre les effets de vieillissement. n'oubliez pas de liker ma vidéo, partagez avec vos amis, essayez-le, il est délicieux. donc likez ma vidéo et abonnez-vous. بالصحة والهنا. bonne dégustation.